बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन करम, एक मुसलमान औरत कमराए अदालत में पहुंची और दावा किया कि मेरा शौहर मिर्ज़ाई हो गया है, मेरा निकाह मनसूख किया जाए। दूसरी तरफ उस औरत का शौहर भी हरकत में आया। उसके साथ कादियान के मशहूर पैरोकार भी मुतहर्रिक हुए, मगर औरत लाचार और गरीब थी। उसकी कुदरत में नहीं था कि मुल्क के मशहूर उलमा को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए राब्ता कर सके। मगर दूसरे ही लम्हे कमरा अदालत ने देखा कि एक ऐसा मर्द मोमिन मैदान में उतरा जिसके इल्मी दलाइल से कमरा अदालत लरज़ गया। कादियानी कपकपा गए। बावजूद ये कि वो बीमार थे, जिस्म मुबारक कमज़ोर था, मगर मुसलसल 5 रोज़ 5-5 घंटे इल्म इरफान का दरिया बहाते रहे। ये 1926 के दौर की बात है, जब एक मुसलमान औरत रियासत बहावलपुर में 26 जुलाई को अपना निकाह मनसूख करवाना चाहती है। वजह यह बताती है कि उसका शौहर अब्दुल रज़ाक मिर्ज़ाई होकर मुर्तद हो गया है, लिहाजा वो अपने शौहर से तनसीख करवाना चाहती है। ये मुकदमा बहावलपुर की अदना आला अदालतों में दायर होता रहा। 7 साल तक जब कोई नतीजा ना निकला तो ये मुकदमा दरबार मुअल्ला बहावलपुर में पहुंचा। 1933 में अदालत ने यह लिखकर इस मुकदमे को वापस किया कि इस मसले की पूरी तहकीक की जाए, दोनों फरीक को मौका दिया जाए कि वो अपने अपने मजहब के उलमा की शहादतें पेश करें। दोनों अतराफ के मुकम्मल बयानात सुनने के बाद आखिरी फैसला किया जाएगा। उस औरत के शौहर का ताल्लुक मजबूत ख़ानदान से था, चुनाचे कादियान की बाअसर शख्सियात उसके मुकदमे के लिए वक्फ हो गई। उधर औरत बेचारी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मशहूर उलमा को जमा करना उसके बस में न था, मगर तकदीर ने उनका साथ दिया। उस दौर की अंजुमन को किसी तरह इस केस की खबर पहुंच गई। इस खबर का पहुंचना था कि वो फौरन मुतहर्रिक हुए और बहावलपुर की एक मुफ्ती ने अनवर शाह साहब को फौरन ख़त लिखा कि हमारे यहाँ कादियानियत का फितना है। एक मुसलमान औरत है जिसका शौहर कादियानी हो गया है, केस अदालत में है, आप फौरन हमारी मदद को पहुंचे। नाज़रीन करम, शाह साहब को जब ये ख़त पहुंचा तो वो हज की सफ़र की तैयारी कर रहे थे। आप इस सफ़र को अपने लिए ज़ख़ीरा आखरत समझते थे। आपने बहावलपुर की जामा मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हज़ारहा मुसलमानों को मुखातिब करके कहने लगे, मैं बवासीर खूनी के मर्ज़ के गलबे से नीम जान हूँ, मगर अचानक मुझे एक ख़त पहुँचा है जिसमें मुझे बहावलपुर हाजिर होने के मुताल्लिक़ कहा गया है। मैंने सोचा कि मेरे पास कोई ज़ादे आखरत तो है नहीं, शायद यही चीज़ ज़रिया निजात बन जाए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन का हिमैती बनकर यहाँ आऊँ। ये सुनकर मजमा बेकरार हो गया, आहो बका करने लगा। कहने लगे, हम तो आपके साथ हज करना चाहते थे, आपने इस मौके पर तारीखी कलमात कहे। हम पर यह बात खुल गई है कि गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ना कर सकें। नाज़रीन किराम, इसके बाद आपने हज के सफ़र को मुलतवी फरमाया। 25 अगस्त 1932 को आप कमरा अदालत में हाजिर हुए। आपने कमरा अदालत में दाखिल होते ही मिर्ज़ाई फरीक की वो मज़म्मत बयान की कि मिर्ज़ाइयों के तमाम मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। ख़त्म नबूवत के मुअक्क़फ़ को साबित करने के लिए आप हदीस पर हदीस बयान करते और उस हदीस की आम फहम मिसाल बयान करते, हत्ता कि आम लोगों को भी ख़त्म नबूवत समझा देते। इन दलाइल से बेबस होकर कादियानी वकील चीख उठा, किसी के कुफ्र व ईमान का फैसला किस तरह हो सकता है, जबकि देवबंदी बरेलवी को काफिर कहते हैं, बरेलवी देवबंदी को काफिर कहते हैं। हम कैसे काफिर समझें, किसकी तकफीर करें? शाह साहब ने फौरन कहा, आप कानूनी इख्तलाफ और जुज़वी इख्तलाफ को मिलाकर लोगों को धोखा ना दें। हमारा मिर्ज़ाइयों से इख्तलाफ कानूनी इख्तलाफ है, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन के बुनियादी उसूल ही बदल डाले। 200 से ज़्यादा हदीस से साबित शुदा ख़त्म नबूवत का इनकार कर बैठे, बल्कि जिस मसले पर तमाम उम्मत का इजमा है, यानी तमाम उम्मत मुत्तफ़िक है, उससे ही इनकार करने लगे, तो वो कैसे काफिर नहीं हो सकते? कादियानी वकील ये बरजस्ता दलील सुनकर दंग रह गया, मगर आम लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए कहने लगा, आपका इजमा का दावा गलत है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इजमा के दावा करने वालों को झूठा कहा है। शाह साहब जलाल में आ गए, फरमाने लगे, ये इमाम अहमद का कौल नहीं है, हाँ अलबत्ता उनकी एक पैरोकार का ज़रूर है।
اگر مان بھی لیں یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے تو وہ شخص جو بذات خود ایک مستقل مذہب کا ایجاد کرنے والا ہے وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کریں گے؟ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ مزید آپ کو اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر زندیق ہے، واجب القتل ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کے قاصد کو بھی بعد میں قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الغرض شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ صرف شرعی دلائل پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے پیروکاروں کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آؤ میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جلال الدین بوکھلا گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ، بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا، اگر تم ایسا کر بھی لو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھیوں کو کہے گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 بہاولپور ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کے کفر کو ثابت کیا۔ شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا۔ ڈھونڈا تو بہت لیکن پایا نہ کوئی تجھ سا، ایک مدت اسی کوشش میں تمساز گنوا دی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں، ہم ان پر مزید ویڈیوز بنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ